जय जगन्नाथ पिला माने ओडिशार नंबर 1 पीजी एंट्रांस प्रिपरेशन आप ओसीएस बाय रंजन को अनेक अनेक अभिनंदन। वर्तमान आम कथा चॉइस लॉकिंग केबे कौन हम से रिगार्डिंग समस्ते निश्चित भाव में वीडियो को शेष पर्यंत देखु था जहाद्वारा आम डिटेल से कही रखा पूर्व समस्त कही रखुच्छी समस्ते टेलीग्राम व्हाट्सअप इंस्टाग्राम रे जोड़ी होजिवे कहीं कौन गोटे भी मिस करूँ ना अपडेट जहाँ आसूँ सब वीडियो गुड़ाक देखु किसी ना कि आपन को शिखापी मिले और से आगामी दिन मानक हेल्प कर। तो जल्दी जल्दी समस्ते जॉइन हो जातु। जॉइन होगापी कौन फीज लगे ना, ठीक अच्छे। तो सहित आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके मो सहित चाट करेंगे। जो मैंने कॉल रे कथा मो सहित चाहूँगी पूरा प्रॉपर गाइडेंस सहित आपण मैंने काउंसलिंग ग्रुप रे जॉइन हो ओसीएस बाय रंजन ऐप डाउनलोड करके वर्तमान टॉपिक उपरको। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पिला माने वर्तमान समय रे पाठ पढ़िबा परे संगे संगे पिला माने जॉब टी खोजि थांती। तो सेति पई आपण माने कैरियर हिसाब रे चूज करि परिबे एमएससी माइक्रोबायोलॉजी आ बायोटेक्नोलॉजी कोर्स जोटी कि तुमर बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन ले तुमको जॉब बा प्लेसमेंट होजी मिली परिबो कोर्स कंप्लीट परे। आपनकर जदि +2 रे बायोलॉजी थिला एवं ग्रेजुएशन ले 50% मार्क रही ताले निश्चित भाव में कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस रे साम्स थ्रो रे एडमिशन करि परिबे किंबा डायरेक्ट कॉलेज प्रोसीड्यूर थ्रो रे सर बा मैम को कांटेक्ट करके एडमिशन करि परिबे। एठू बहुत ही पुराना ऑर्गेनाइजेशन जोटा देखि पाथु 1979 लो एस्टाब्लिश लानी, ठीक अच्छे। फार्मेसी कॉलेज रे बहुत ही टॉप इंस्टीट्यूशन गोटे, ठीक अच्छे। तो आपण मैंने एडमिशन करके पढ़ापढ़ी करेंगे। ये बहुत सारा फैसिलिटी बढ़िया बढ़िया सब रही है। एटा परमानेंटली तुम रेकग्नाइज हो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा द्वारा ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन। फीस बहुत ही कम रही अन्य कॉलेज कंपेरिजन ले। तो 90K टोटाल हो 2 वर्ष खर्च हो, ठीक अच्छे। तो आपण मानक भल कैरियर प्लेसमेंट फ्यूचर रे रही डिफरेंट सेक्टर जेहेतु हूँ आजिकल माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी डिमांड बढ़ुची। तो इंडस्ट्री गुड़ाक, ठीक अच्छे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जोड़ा फार्मा इंडस्ट्री रे मेडिकल लाइन ले सब जो मैंने सब जीवा चाहो कैरियर करने चाहो निश्चित भाव में जल्दी जल्दी एडमिशन वर्तमान बुक करनी कॉल करके जाकि एडमिशन करनी। देख तुम बहुत पिला भावुव पीजी करूँ न करूँ समस्ते पीजी कर दियो कहीं बसिले बसी गोटे कथा आ गए कथा जो पिला भी एवं भाव पीजी करेंगे फ्यूचर में पुणी करने पड़ो कहीं जेकोसी जॉब हो ना कहीं आपड़ जदि ग्रेजुएसन कर जड़े जदि पोस्ट ग्रेजुएसन पिला रोचे सी आगर प्रमोट हो पलैज, ठीक अच्छे। सब क्षेत्र में प्रमोशन दरकार पीजी सर्टिफिकेट तो ऊपर अथॉरिटी हाँपाई। तो से आप कोर्स करपर जाकि जॉब करूँ बेटर हम, ठीक अच्छे। कोर्स न सारिकी सब ठीक अच्छे जहाँ भी करार अच्छे एक सांगे पढ़ी दिंतु तापर जाकि जो एनगेज हे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो किसी असुविधा ना। जॉब लगिला थे आउ पढ़ा जमी न पड़े, ठीक है। तो से अनुसार तुमने कोर्स करनी किसी टेंशन नबार ना। सेल्फ फाइनेंसिंग हो डिग्री कॉलेज हो, ठीक अच्छे, जो हो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो जो हो करके सारी दियो, ठीक सारीगले तुम गोटे टेंशन भी जीव आउ फ्यूचर पढ़ाई पड़ोनी पढ़ न पढ़ कहीं किसी कहबेनि जी। बर्तमान टॉपिक उपरको चॉइस लॉकिंग देख आम यूजी 8 ରୁ 12 भितर आउ थे दिहला मैंने आम पीजी चलता कि जेहेतु गवर्नमेंट कौन कला ना हूँ करदेला रेगुलर कोर्स गुड़ा सब फ्री कोर्स करदेला गवर्नमेंट कॉलेज गुड़ाक गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट। तो से पिला सब भूल भटका करके जी सब पुणी चेंज कले, ठीक अच्छे। आउ थे चॉइस लॉकिंग करुँच, ठीक अच्छे। तो यूजी 8 ରୁ 12 भितर सरिले सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज जहाँ थी सेमती चलो, ठीक अच्छे। एडमिशन 0 है जदि भी गवर्नमेंट रे कोर्स फी गुड़ाक पड़ो, ठीक अच्छे। जो रेगुलर कोर्स थी नॉर्मल कोर्स से एडमिशन कोर्स फी सब गुड़ाक 0 हो, ठीक अच्छे। पिला टंकाटे देवाक पड़ोनी जमी आम गवर्नमेंट स्कूल पढ़ुले आम कौन करूँ दौले हूँ सर्टिफिकेट नहीं जाऊँ एडमिशन करुले पड़े आसुले सेमती गवर्नमेंट कॉलेज गुड़ाक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज गुड़ाक से टाइप हो जोटा रहा प्राइवेट गुड़ाक सेल्फ फाइनेंसिंग मोड जो कोर्स गुड़ा थी से गवर्नमेंट कॉलेज हो कि सेमी गवर्नमेंट हो कि प्राइवेट रो से गुड़ाक कोर्स फी लगे जमी लगुला सेमती लगे किसी असुविधा ना, ठीक अच्छे। किंतु एडमिशन फी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट लगे खाली कोर्स फी लगे जब तुम सेल्फ फाइनेंसिंग मोड कोर्स गुड़ा कर रेगुलर हूँ तुम नॉर्मल मोड कोर्स गुड़ा कर कोर्स फी लगे कि एडमिशन फी लगे बुझेगा। 3 टाइप सिचुएसन आसुच्छी गोटे आसुच्छी कौन ना तुम रेगुलर बा नॉर्मल से टोटाल सब 0 एडमिशन कोर्स फी आउ जब हूँ सेल्फ फाइनेंसिंग मोड कर गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट तुम एडमिशन 0
ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂରେ କୋର୍ସ ଲାଗିବ ଖାଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ କରୁଛ ତାହେଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କୋର୍ସ ବି ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଲାଗିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାଇବ ସେ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି ଫିଜ୍ ଲାଗିବ କି ନ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ତ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କର ଯାହାର ଯେଉଁଠି ହଉ ନିଜ ର୍ୟାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନିଅ। ବସିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କର ପୁଣି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ। ତୁମର ଆଜି ଯେଉଁ ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି କାଲିକି ବି ସେଇ ର୍ୟାଙ୍କ ନ ରହିପାରେ, ଆହୁରି ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିମ୍ବା ଆହୁରି ବି ତୁମେ ଯଦି ପଢ଼ିକି ଭଲସେ OCS ରଞ୍ଜନ ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ଦିଅ, ମେ ବି ଭଲ ହେଇଯାଇପାରେ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ସମୟଟା ପଳେଇଯିବ, ବର୍ଷର ସମୟ ୱେଷ୍ଟ କରନି। କାହିଁକିନା 40,000 କି 50,000 କି 60,000 ପିଲାଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂରେ। ସେଇଟା ତା'ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସହିତ ସମାନ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଜଣେ ପିଲା ଯଦି କମ୍ପାନୀରେ ରହୁଛି ବି ସିଏ 1,00,000 1,50,000 ଟଙ୍କା କମେଇ ପାରିବ ମିନିମମ୍ଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ବି କୋର୍ସ କରିନେବେ। ବସିକି ସମୟ ସାରିବା ବର୍ଷ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ହେଉଛି କରିନେବେ, ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ହଉ ହେଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ, ଯେଉଁଠି ହଉ କରିନେବେ, ବସିବେନି ଆଉ। ଦେବେ ଆମ ଟପିକ୍ ଉପରକୁ 8ରୁ 12 ଯଦି ୟୁଜିର ଚାଲିଲା ରିଚଏସ୍ ଲକିଂ, ଆମର ସେଇ 12 ଭିତରେ ସାଇନ୍ ହେଇଯିବ, ନୋଟିସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। 13 ପାଖରୁ ଲାଗୁଛି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଚଏସ୍ ଲକିଂଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚଏସ୍ ଲକିଂଟା 13 ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମର ସରିଲେ B.Ed ପିଲାଙ୍କର ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଚଏସ୍ ଲକିଂ ଗୁଡ଼ା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ସାମ୍ସ ହେଉଛି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅକାକ ଦ୍ୱାରା, ତ ଅକାକ ହେଉଛି ସିରିଏଲି ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ଚାଲିଲେ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା କୋର୍ସ ଚାଲିଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଧର ଆମର ପିଲାଙ୍କର ଚଏସ୍ ଲକିଂ ହେବ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ତାପରେ ଆମ ପିଲାଙ୍କର ଆସିବ, ଏମିତି ହେଇକି ପୁରା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଚାଲିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେପଟେ କାମ ଯେମିତି ସେମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରୁଥିବେ ସ୍ମୁଥଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ସବୁଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଥର ବି ଆର୍ଲି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା ବହୁତ ଆର୍ଲି କରିଦେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆର୍ଲି କରିଦେଲା, ପିଲାଙ୍କୁ ବୋରିଂ ଲାଗିଲାଣି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନହେଲେ ଲେଟ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କରେ, ଆଗରୁ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ କରେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଜୁନ୍ରେ କରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ଜୁନ୍ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ପିଲା ହେଉଛି ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା, ପିଲାଙ୍କର ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାର୍କ ପଳେଇ ଆସେ, ପିଲା ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତିନି। ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଯାଏ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଠେଲିକି ପଳେଇଯାଏ। ଏବେ କ'ଣ କହୁଛି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରିଦେଉଛି, ପିଲା ପେନିକ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ୁଛି, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ଡିଲେ ହେଉଛି, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଗରୁ କ'ଣ ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲୁଥିଲା, କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଟେନସନ୍ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ବି ପିଲା ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ, ରଜ ଫଜ ମୌଜ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସବୁ ଉଲ୍ଟାପାଲ୍ଟା ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନୁସାରେ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେ ତ 13 ପାଖରୁ ଆମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାହେଉଛି ହେଇଯିବାର ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନୋଟିସ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସହିତ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲାମାନେ ଜବ୍ଟିଏ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାରିୟର ହିସାବରେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ MSc ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ଆଉ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୋର୍ସ, ଯେଉଁଠିକି ତୁମର ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ରେ ତୁମକୁ ଜବ୍ ବା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମିଳିପାରିବ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି +2ରେ ବାୟୋଲୋଜି ଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ 50% ମାର୍କ ରହିଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲେଜ ଅଫ୍ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ରେ ସାମ୍ସ ଥ୍ରୋରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେଜ ପ୍ରୋସିଡିଓର ଥ୍ରୋରେ ସାର୍ ବା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠୁ ବହୁତ ହି ପୁରୁଣା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଯେଉଁଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ 1979ରୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଲାଣି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାର୍ମାସି କଲେଜରେ ବହୁତ ହି ଟପ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବଢ଼ିଆ ସବୁ ରହିଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟଲି ତୁମର ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଫିଲିଏଟେଡ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଫିଜ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି କମ୍ ରହିଛି ଅନ୍ୟ କଲେଜ କମ୍ପାରିଜନ୍ରେ। ତ 90K ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 2 ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟୁଚରରେ ରହିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ। ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ୁଛି, ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଯେଉଁଟା ଫାର୍ମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବା ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଲ୍ଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ବା କଲ୍ କରିକି ଯାଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।